नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। फरक्का प्रखंड की सभी स्थानीय क्रिकेट टीमों के साथ पहली बार फरक्का प्रीमियम लीग शुरू होने जा रही है। इस टूर्नामेंट का शुभ उद्घाटन आज फरक्का बराज के प्रोजेक्ट गैलरी मैदान में किया गया। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मैनुल हक, फरक्का बैराज के महाप्रबंधक आर.डिस पांडे, CISF के डिप्टी कमांडेंट संजय कुमार, तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष इलियास शेख, बेवा नंबर 2 पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि इस्माइल शेख, फरक्का बैराज टाउन के अध्यक्ष नपन दास और अन्य प्रमुख लोग शामिल थे। उद्घाटन समारोह के अंत में तृणमूल कांग्रेस के राज्य उपाध्यक्ष मैनुल हक ने कहा, खेल लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फरक्का प्रीमियम लीग जैसी पहल क्षेत्र की खेल संस्कृति को समृद्ध करेगी। मैं इस टूर्नामेंट के आयोजन को देखकर बहुत खुश और गौरवान्वित हूँ। प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी और 5 तारीख को फाइनल मैच होगा। यदि इस आयोजन के लिए किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। ছেলেরা যাতে এই খেলা নিয়ে যাতে উৎসাহিত হতে পারে, যাতে নিজেরা ইনভলভ হতে পারে, কারণ আমরা ফারাক্কায় যেটা দেখি আর কি, মূলত ফারাক্কায় যতগুলো টুর্নামেন্ট হয় যেখানেই হোক না কেন, গ্রামে হচ্ছে বা আমাদের যে শিশুতলা মাঠে হয়, এই ধরনের বড় টুর্নামেন্ট শিশুতলা মাঠে হয় এবং আরও অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় হয়। তো বেশিরভাগ খেলোয়াড় হায়ার করে আনা হয়, ওই জন্য এরা ফিক্স করে দিয়েছে যে 40% খেলোয়াড় লোকাল হতে হবে। এটাই হচ্ছে এদের মূল উদ্দেশ্য, যে ফারাক্কার মাটি থেকে যাতে একজন ভালো ক্রিকেটার যাতে তৈরি হয়, যাতে করে জেলা লেভেলে রাজ্য লেভেলে যাতে তারা নিজের নামের প্রতি যাতে একটা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যে একটা বিষয় আছে, এবং সাথে সাথে ফারাক্কার আমরা যারা ফারাক্কাবাসী, অন্তত ফারাক্কার কাউকে যদি আমরা দেখি যে রাজ্য লেভেলে সে ক্রিকেট খেলছে, এবার যদি ইন্ডিয়া টিমে চান্স পায় সেটা তো বিশাল ব্যাপার হবে, কিন্তু যদি রাজ্য লেভেলেও যদি চান্স পায় তবুও আমরা অত্যন্ত খুশি হব যে ফারাক্কা থেকে একটা কেউ ভালো ক্রিকেটার গিয়ে রাজ্যে তাদের ফারাক্কার নাম গর্বিত করছে।